प्रिय सांग माने आज जानिबा जाजपुर जिला संबंध में किसी साधारण प्रश्न और यार उत्तर। प्रथम प्रश्न, जाजपुर जिला सर्वप्रथम केबे प्रतिष्ठित होइतिला? जाजपुर जिला सर्वप्रथम केबे प्रतिष्ठित होइतिला? उत्तर, दशम शताब्दी में। परवर्ती प्रश्न, जाजपुर जिलार प्रतिष्ठाता किए थे? जाजपुर जिलार प्रतिष्ठाता किए थे? उत्तर, राजा जजाति केशरी। परवर्ती प्रश्न, परवर्ती समय केबे जाजपुर जिला कटक जिला ठार विभाजित होई एक स्वतंत्र जिला होइतिला? परवर्ती समय केबे जाजपुर जिला कटक जिला ठार विभाजित होई एक स्वतंत्र जिला होइतिला? उत्तर, 1 अप्रैल 1993। परवर्ती प्रश्न, जाजपुर जिलार केतोटी ब्लॉक अछि? जाजपुर जिलार केतोटी ब्लॉक अछि? उत्तर, 10टी। परवर्ती प्रश्न, जाजपुर जिलार केतोटी ग्राम अछि? जाजपुर जिलार केतोटी ग्राम अछि? उत्तर, 1781। परवर्ती प्रश्न, जाजपुर जिलार केतोटी थाना अछि? जाजपुर जिलार केतोटी थाना अछि? उत्तर, 19टी थाना अछि। परवर्ती प्रश्न, 2011 जनगणना अनुसार जाजपुर जिलार जनसंख्या केते? 2011 जनगणना अनुसार जाजपुर जिलार जनसंख्या केते? उत्तर, 8,26,275। परवर्ती प्रश्न, जाजपुर जिलार केतोटी सब डिविजन अछि? जाजपुर जिलार केतोटी सब डिविजन अछि? उत्तर, गोटे सब डिविजन अछि। परवर्ती प्रश्न, जाजपुर सब डिविजन नाम कौन? जाजपुर सब डिविजन नाम कौन? उत्तर, जाजपुर। परवर्ती प्रश्न, जाजपुर जिलार केतोटी तहसील अछि? जाजपुर जिलार केतोटी तहसील अछि? उत्तर, 10टी। परवर्ती प्रश्न, जाजपुर जिलार केतोटी ग्राम पंचायत अछि? जाजपुर जिलार केतोटी ग्राम पंचायत अछि? उत्तर, 311टी। परवर्ती प्रश्न, जाजपुर जिलार आराध्य देवी नाम कौन? जाजपुर जिलार आराध्य देवी नाम कौन? उत्तर, माँ बिरजा। परवर्ती प्रश्न, स्वतंत्र जाजपुर जिला गठन समय ओडिशार मुख्यमंत्री किए थे? स्वतंत्र जाजपुर जिला गठन समय ओडिशार मुख्यमंत्री किए थे? उत्तर, विजू पट्टनायक। परवर्ती प्रश्न, जाजपुर सुकिंदा ब्लॉक रे थिबा प्रसिद्ध जलप्रपातर नाम कौन? जाजपुर सुकिंदा ब्लॉक रे थिबा प्रसिद्ध जलप्रपातर नाम कौन? उत्तर, अशोकझर जलप्रपात। परवर्ती प्रश्न, जाजपुर रे केतोटी निर्वाचन मंडली अछि? जाजपुर रे केतोटी निर्वाचन मंडली अछि? उत्तर, 9टी। Please like and share the video and subscribe Odia GK channel to learn more about general knowledge in Odia. Thanks for watching Odia GK. प्रश्न नंबर 1,
ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? ଉତ୍ତର 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ଉତ୍ତର 1,55,707 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ? 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର 4,19,74,218। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ବ୍ଲକ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ବ୍ଲକ ଅଛି? ଉତ୍ତର 314ଟି ବ୍ଲକ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଡିଭିଜନ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଡିଭିଜନ ଅଛି? ଉତ୍ତର 3ଟି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଅଛି? ଉତ୍ତର 58ଟି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ତହସିଲ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ତହସିଲ ଅଛି? ଉତ୍ତର 317ଟି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଗ୍ରାମ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଗ୍ରାମ ଅଛି? ଉତ୍ତର 53,845ଟି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ଉତ୍ତର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12, ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଜଗତସିଂହପୁର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ମନ୍ଦିରମାଳିନୀ କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ମନ୍ଦିରମାଳିନୀ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି? ଉତ୍ତର 6,234ଟି। Thanks for watching. Please like and share the video. Subscribe the Odia GK channel and learn more about general knowledge.